আমি একটা কাপড়ের দোকান ভাড়া দিতে চাই।我想租个服装店。I want to rent a clothes shop. আমি একটা কাপড়ের দোকান ভাড়া দিতে চাই।我想租个服装店。 I want to rent a clothes shop. আমি একটা কাপড়ের দোকান ভাড়া দিতে চাই। 我想租个服装店。 I want to rent a clothes shop. আমি একটা কাপড়ের দোকান ভাড়া দিতে চাই। 我想租个服装店。 I want to rent a clothes shop. আমি একটা কাপড়ের দোকান ভাড়া দিতে চাই। 我想租个服装店。 I want to rent a clothes shop. আমি একটি স্টোর রুম ভাড়া করতে চাই।我想租个储藏室。 I want to rent a storeroom. আমি একটি স্টোর রুম ভাড়া করতে চাই। 我想租个储藏室。 I want to rent a storeroom. আমি একটি স্টোর রুম ভাড়া করতে চাই।我想租个储藏室。 I want to rent a storeroom. আমি একটি স্টোর রুম ভাড়া করতে চাই।我想租个储藏室。 I want to rent a storeroom. আমি একটি স্টোর রুম ভাড়া করতে চাই। 我想租个储藏室。 I want to rent a storeroom. আমি একটি স্টোর রুম ভাড়া করতে চাই। 我想租个储藏室。 I want to rent a storeroom. আমাকে থানায় যেতে হবে। 我需要去警察局。 I need to go police station. আমাকে থানায় যেতে হবে।我需要去警察局。 I need to go police station. আমাকে থানায় যেতে হবে।我需要去警察局。 I need to go police station. আমাকে থানায় যেতে হবে।我需要去警察局。 I need to go police station. আমাকে থানায় যেতে হবে।我需要去警察局。 I need to go police station. আমাকে থানায় যেতে হবে।我需要去警察局。 I need to go police station. আমি নাপিতের দোকান খুঁজছি।我在找理发店。 I am searching a barber shop. আমি নাপিতের দোকান খুঁজছি। 我在找理发店。 I am searching a barber shop. আমি নাপিতের দোকান খুঁজছি। 我在找理发店。 I am searching a barber shop. আমি নাপিতের দোকান খুঁজছি। 我在找理发店。 I am searching a barber shop. আমি নাপিতের দোকান খুঁজছি। 我在找理发店。 I am searching a barber shop. আমি নাপিতের দোকান খুঁজছি। 我在找理发店。 I am searching a barber shop. আমি আমার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছি। 我丢了车钥匙。 I lost my car key. আমি আমার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছি। 我丢了车钥匙。 I lost my car key. আমি আমার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছি।我丢了车钥匙。 I lost my car key.
আমি আমার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছি।我丢了车钥匙。 I lost my car key. আমি আমার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছি।我丢了车钥匙。 I lost my car key. আমি আমার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছি।我丢了车钥匙。 I lost my car key. আমার ব্যাগে একটা বই আছে।我包里有一本书。 There is a book in my bag. আমার ব্যাগে একটা বই আছে। 我包里有一本书。 There is a book in my bag. আমার ব্যাগে একটা বই আছে। 我包里有一本书。 There is a book in my bag. আমার ব্যাগে একটা বই আছে। 我包里有一本书。 There is a book in my bag. আমার ব্যাগে একটা বই আছে। 我包里有一本书。 There is a book in my bag. আমার ব্যাগে একটা বই আছে। 我包里有一本书。 There is a book in my bag.